Yada Yesu Kristo ase. Said ya bomb paya no. Minu ya dofo a wutie me. Waba so na wa share message na ma wunua. Esa wo boa ma nyame adwuma ya da ekoso. Share message ni ya da e ma wunua. Ye be kasa afa abrochire nyame som ho. Abrochire nyame som. Europe nyame som a ko nyina ekoba nyina no. Bebre nso Kristo ani. Nyame som ya som se de esi ya da epe. Enti no ya ka say message ni atuni di Christianity in abroad. Abrochire nyame som ankasa na koye nsem pi. Akoye bibia ya da ewo ho. Abrochire nyame som akoye bibia ya da ewo ho. Akoye bibia ya da ewo ho. Timinu ya dofo a wutie me no. Anche aka akra bi na Yesu Kristo ya da eba. Yo bebu obi a tan se de nyuma si ya da etie. Enti na ya bebre timika san Ghana metima sumi nyame me babrochi abrochi de nyame sum ni ha. Minu ya dofo. Se nyame sum ni ha kura na wa waji Kristo no. Una obetimi ya da apiriti. Una obetimi ama obi ya da asakra. Obi tiboni mu awa ya da wasakra ti Christianity eni abrochi a so ufri Ghana eba sa wo de Christianity ya da eba. Enti no abrochi na nyame sum na nkasa akoye nsem bebre. Na yahwe Sodom and Gomorrah obitimi tena ho botene na ibra ema ni ye ebra no wa sane adaka ne bitimi tena ma ye dai awrade je sa nipa ne nkwa obitimi tena ho ye da ebotene na ibra yahwe ba bia kuro pa sha wo start free so eye mortar ani lotocha asubi ebitimi tena ebibatima tena mortar ye dai abotene na ibra enti no sa wo abra bonya ukotena Israel kra na ebesa kukuru aba ukotena Israel wo de opa kotena Nazareth na every day bia ko Jerusalem wo abra bonya esuna ti wo mu na asesa mfiri mu a eden pass obetini asakra enti abrotira nya mesom na nkasa no akoya niema ye de yepe na ye de eye na eba be din komo afa abrotira nya mesom ho ye baba din komo ho enti kisa de Kristosom ne hu ne sabia Kristosom eye ewiase nyina no bitimi ka san abode nyina ye nyame ma entesa nyame ba ne obi a wodi Awurade asam so o nyame ba ne obi a oya sutie ma Awurade asam obi a wodi Awurade asade so wona ye dai eye nyame ba enti no Christianity na nkasa ye de akoye nsem bebre. Enti no ye hwe asem bi wo 1 Peter chapter 2 verse 9 answer na asem ne beba no me ni wodi nkomo afa eman bi Awurade ayede ayi won eman yankasa Awurade ayi won na wapa won mo no sa man ne ye obi a wayede waje Awurade adi a wabotene ne bra a waje Kristo na ayede adi na wabotene ne bra na onu afa ne hunu mu nya da ensi wo bebledi ne hunu mu ya da esuma Awurade bitimi ka sa Abraham ntwantora wa we chantro de or the sign Isaac ya da e chantro to onso be da ebe twabi mini abafo a wutie me ma ye hwe asem bia e wo Bible no obi ya ja wo fa yi e ho ano Kristo som no se wo betimi a som se wo ntimi so afirim cause Yesu Kristo kan se wo se wo ntimi so ma wura no bi obedo ba akwa ye dai atan ba akuti se wo fi se nyame som no wo ntimi ma me gu Kristo som ani ma se ebia wa ba abrochire ebia wo do ho ato aburo tire so ebia wo de wan kasa wo de wo ho ayede ato aburo tire so ebia nim se wo ye dan wo tene botene na ebla aso kokuwa mu na nim dia wo ye da wo ye enti se wo hwe na se Kristo som no ntimi nsoma so ne firi ma de wa ye ready nya dan emra ti Kristo som ye oman ye sa man na Awurade apa won no wa pa won na ye dan e ho a wo do mo ye dan e ko heaven. Unya ready so be kwa heaven ya jirantan. Unya ready ya jirantan mo bi mra. Ti ya asem bi wo 1 Peter chapter 2 verse 9. Wa say na mo de mo ya abusua wa yi won. Ya ka say ya yi abusua bi a wo hu ni dam, wo hu ni kekaye. Abusua bi a ade we say de eye papa ya fan say sandi pa wo ye Kristo ni a eye ye. Esan sa ne bo ya de edin.
Say na Awurade si kale, say na Awurade si hu say wo ankasa no wo so nani. Wo se na mo de mo ya busua wa yi won. Ahena sofukuo, oman kronkron. Oman ya wafa won aye ne de. Samon kan de ofre bu free esumu ba ne han a eye wanwan mani yo enkyere. Mo aka ne na manya mobu. O se mo aka ne na monya oman na afa de mo ye Yakopon man. Mo amanya moburohunu na afa de mo nya moburohunu. Amen. Oti wase Kristo wase wankasa wo ya busua ya de ya yiwu. Enti me nua bafo a wutiem se bia wo ya sofo na se bia wo ya dekenesis bia wo ya soreba. Ewiase nyina anim se wo nipa we asakra but nyame ye ni se na Awurade si hu fa. Oso wo ya hena sofukuo enti obi obabeji Kristo adi bia no wo kan sofo ho. Beji Kristo adi o fa na brabo ma wiase. Esu boni bebre na edadi ewo abrochire ha sei bia wo Absada wutie me bia wo Belgium bia wo US. Unyame somo nya da enso ani aka ne na wontu kwan no na wo soma Awurade wo honhom ne nukura mu. O se bra ne reba na duru sa no kura sori fo be sori agya no wo honhom ne nukura mu aka ne na wo soma Awurade all right. Abrochire wo pa banti no eno be duru abrochire unyame somo nya da enso nyame ne ye hu kura na ye hu se wo ye dai wo ye hu se ya o de sai ye hu esu ada hu a esu ati hu a ye hu sa won sakra ye. Yehusa won sakra Awurade hu a wanyadai onhu. Ase mo ya busua wa ya de wa yi won. Abusua hu ni da hu ni kekaye. Eti nyame soma nkasa ye som na brochire ha no. Enso Awurade ani. Enso Awurade ani. Bia bra wutie me. Nyame soma wo som nua ba ma nyame soma wo som enso Awurade ani. Esanse wasesa nwuma ya de agu ho so. Wonya ta mo kra na wo de asua Awurade asem. Na pesa wo de abompa yempo enti da bia wo di flesh achi da bia wo di honamochi enti sister wutie me bra wutie me nyame soma me nya me ma me wutie nyame soma me nya se wo dware wo ye 8 hours 7 hours kosi ada nyina wo di behwe nyame aso wo di ye adwuma enti wo ba tena so ndam wo di amen enti no koye no ubusansa hina sofu preach ya wonim esansa fresh no eda wodi sia so ndem o amen wodi ne hona machi tinyanya msum sa wodware was sende aduru na wakoye o 7 hours ni 8 hours na wodware ye dai awi akotena so ndem ana kire nyamsom na nyamsom na hina dadi hina ma ye wu sister we wasakra. Nti yetu kan sembi ewo John chapter 10 verse 27 wo se na menwa tie me ne bisasa wo kan nwan ne ho wo se menwa tie me ne me na me so me ni wona me ma won dan kwa menwa tie me ne on kan nwan ne wonti na wo da bia wo de nsam ye dan eyi ho ano na wo twa niema ekoso wa abrochira tan na enwanwa tan ankasa abrochira nyame som nso Awurade ani ewasa ye sakra yadwene ebira duwa obaka no akwakọ ya tamfo me so de meka pa meka esanse o de se Peter kan o se esese ye tie Yakopon mom sese betie nipa esese ye tie nyame esene se ye ye betie nipa enipa wanwa me de mani afom na mahu se enipa wanwa ne kanokore oba priti ayi salvation omo maka nyina no obi ama sori a Collection 10 pound ne 20 pound obetunti no wa ma sori a wo gye collection ne ho na emo wanwene babia nipa ne kra be ebeda na sofu timi ne yiriti etimi ye divorce enkrata ni sikani brenti ubusa won sa won be na timu enipa ni so de won safata se wo di sofu o but nyame ye ni won sam fata wan Otimine ne yire ya de eye divorce won sa de nkrata ko ware ba foforo na chese sofu ya de ewa yire mienu wa nkrata so enso so no nyame ani mu no ya de wo yire ba ko enturo kwa na ekoso ya de ewa abrochire ada country e bia wo Italy awutie me sakra wadwene ne afa hia ma wiase antifa chenya dai emfiri mu nya dai enko
Osemo ya busuya wa de wayi won. Enti no ya busuya wo ya Kristo dia wo ya busuya wa de wayi won. Kwese wo abrabo a wo bonti no. Obi unbelievers obi a wonya ni Kristo ni ya no kora no. Wo hu sa wo no enkwase asem na wo ye. Wo hu sa wagimi. Esan se utimba betena radio su pirichi. Eso na wo ye niema ense fata. Utimi ya da esore kwa asondem kotonwom. Eso na wo ye niema anya da ani nyame asem bo abira. Juka Philippians chapter 2 verse 12 for now. Was in kwaje ho modern motifian sam no. Was na mo fa suro ni awopopɔ nya mo nkasa mo kwaje ho adwuma. Wonya ma wo bi o. Studio ha ya buy da bia ya tua sika ya dai. Edi spreading gospel no. Enya se bia ya tan wo bla. Wo so kɔ heaven ni bia eyeye. Enu ti na da bia no. Ya kan kwaje sam ya dai. Edi kire wo se wo ma wani ya dai eda ho. Ebra wo ya ba ya brantie na se wo kai wo mofro. Obofo obo wo ya dai. Ewo omranti brem. Nyi ya ho na taye. Se ya nim de ya sika ya ntini ya sori ana ya dai. Ya betena radio iso. Ya pesa wo kra ya de enya nkwa ento ochantro bebira ate meni adofo Yesu Kristo honhom ntra obi odi toro mu o ebi ameka sa wo ya adwuma mu panyini amanfo hours wo ya bia wo ya supervisor bia wo ya manager enenya me soma ye ya bibifo no wonim buroni ni time odi sum nyame o buroni sia wa dwoto obegu agu so no enso no nokura kan odi mani nua obedi no kura ye de amani nua fenchen asusu bibini obi betimi asore no patututu akoya adwuma obefa ni sika nyina adi ebia wo supervisor wuti sakra wadwene na nyanya me somene se wadwara betra radio yi so nyanya me somene se u preach gospel na emom nyame sombe suba na ede adi wo mu na wasande amanfo edi bebre aba begum na ayo de sign bo so me so company ni timi tua edi be se teteka wo be kom na 10 ye ne mfaso me ni adofo wo ha wo Bible say wiase nyansa ye de enkwase asem onyame ani wiase nyansa ye wo ye nyina obegya ho udidi foforo ye de eba be wura ebia wo ye adwuma mu panyini wutimi de din foforo ene no akoso wo other countries ekoso awa abrochire Europe ekoso African country e de ekoso obi afa wo adwuma be so ugu adwuma no din foforo shem se yentua sa din we ye de ka bo so me so no nko akọ adwampo ko be se 4000 oh ha ho eye na da bi na wo ha ho sika ni bra na wo mu no Bible se boni nyina hini ni sika pa bi ni ma di akira ya dai ayira kwan no ubetima be pretty all right ubetimi ya da akwa sorry all right but bi na won sakra ye ti abrocha nya me som no enso awurade ani apostles mon sakra ma dwene pastors amu abrochire di enti abrochire ne Ghana no enso ye da ya ni nyame som ne ntam ne se Ghana no obeka no kora na kire wo se bra sister enti wasom ye no wa boni mu yi a wo de abetena so da won se ye tiwade Isaiah 3:16 won se e wo ho ye tiwade enso na ha sofo a on kan kire wo sika no wo pa ya den adi 1111 me de mani afom na me hu se 1111 na ye ready se o pa kra ye de akoma Kristo ebia me ya sori panyini anase ebia me ya sori ba me wo yiri wo fie ma ba abrochire me ni obi ya nkrata me ngasa nye o me ni obi ya nkrata se de me nya asetena ye dai e wo krobia yi mu ma ba Britain ma ba US ma ba Belgium ma ba Holland ebia me penkrata ye de ma ba Spain ebia me penkrata ye de akofie ma ba Malta enipa na woni ne ye nkrata no Winning, wajil 5,000 pounds, wajil 10,000 pounds, 15,000 pounds. What a tell, so one fan tell, and so Unyan said that with him, Yan san Bakokrana day, and you with him. Job 32 verse 9. Was it 1 hour when you pin and you answer? What he was says, can one fan tell, what's an independent champion so? You can't sing your son, you pretty. A blood will say, some sacra margin. A brother for a blood will say, some sacra margin. Enipa na fan krata na nche obia wo ye bema wo ye ba wutie me san krata wo ko ye bia nipa na fan nche wo wasa du nyame soma ye the up to form
ana oje wo sesika ya krata wie no san na wo dae ede egu so ebi aso ya be ma na san na ye de san chimp na gu so wo sa wo yire unim sa wo dada unim sa obi na wo dada no wa na wo dada wo sa me wo Ghana bia me wo Ghana ma ba burochire ma fa Kristo na me de free Ghana ye de ba ye eya wo mani so sa me san ye de adi Kristo no si ba bi din tro mi wi a ma ye de ma ko fa Kristo no nyame adwena wo di sum nyame na enye wo kasa wadwene na wo di sum nyame ne ye hunu mu ne ye nyansa no ammoa ye enti Kristo ne yamfa ne se mafa no me kwa ba bi a edin a na masadi na ye dan asi nchen me ni se nchen wi a na masa ye dan me din tora twitwa mafo na tira brandwaban me wo yire kura se me chempna bi a me asori panini me wo yire se me ye dan me se me ye dan me sa chempna gusu nyankrata eye jimisam oba sa ugru Christianity ani ma se wo kasa wani ma se na uguo onya already asori film okura ba do so ama ye hu papa ne wo enti suba boni we ye dan e da di wasafo mo yentimi nya dan ense kire ne nya dan enka yeah we say me 1 Corinthians chapter 5 verse 1 suba boni we da di wo kan wo se an enya sa na ye priti na priti ye die kakra minita ma be priti ye die Oso so wo hwetene ne na hini ade hia wo nyina no awurade na kasa de be de wo de be kan ho 1 Corinthians chapter 5 no ye hwe asem bi wo ho no ti mi nua dofo wo temenka en kasa bi a me wa brochenti ye wa brochire Bible ne ye wo Ghana Bible ye wo Belgium Bible ne ye wo Britain Bible ye wo US Bible ne ye wo Canada Bible ye ni abrochire Bible ne ye ni Ghana Bible Bible na bi de kita wo no enu na kita me no enu ne yi nsam ne ya da adi firi mu no nsam wo nyina wo Bible nim onya wa dwene se obesakra 1 Corinthians chapter 5 verse 1 wasi abrabo boni ye da di wasafo mu ena abrabo boni ye da di wasafo ye timi nsechere ne nyadan enka ye timi nsechere ne nyadan enka anko obi bu adwaman na se obi ye ne ma nsa fata wa so ndem kura na ye yi ne san entina me pame papa prophet David treme assemble bre no prophet David treme nyame prophet Ewrade nhira ba bibia wo na wo ye da na se wo ye deacon wo ye deaconesses na emo mo ya asore banka sakura na onya wa ade ode be ye no owura ba ho subamboni ye da di wa asafo mu no ye ya dwen se ye pedom many of what to be more Christo. Wouldn't some you one what to be more Christo? What kind Bible now, Matthew Honoma? Yes, Christo, you nipa makumako 72. Do you assume you? And were you 2 some cancel him here? Yes, Christo back on heaven. Now can you pay 11? Now can you pay 12 for no so power on Corano. Once I bought some year, that's I was saying why you. Now one other dumb best and I call heaven. Okura wo kan asem wi a wa wi Ewrade na gugu sunsuo ma na ye den enyini enti nya wo na wo de dom be kwakoma Kristo ti kan kore a kire nipa no se enti na sori a wo ba no botaye de ba nyame som no wo de ba so ndem botaye ne sen o se abrabo boni ye da di wasafo mu na obeka san adwamama wo mu na adwamama ani amanama mu fuo mpomu what unbelievers obi a won kwa sori kura adwamani ni mu obi a wo de sen obi a wanji ni empo adwamanya da eni ni mu ese nyame afie na adwamanya te atese o wo yire no wo mpana o ya baya e wo sank wo tena se o ya brantia wo bo gospel wo di nyame soma kata nani o ya brantia o tonyo mo Europe ase wo di nyame soma ya da akata nani no wo di bone 2 Timothy chapter 3 verse 5 was so karina ni mchire nyam sompa asumu ahu den wa pasa ni pa no da no ho firi no e wa dwinsa me na wo da me wo na wo da ho was ya dwamama ani amanama mu fuo mpomu so obi ware na jayire na mo hoahoa mo ho na mo re anho ama wanyi je wo ye sa de na mfiri mu a verse 3 na me de o se na me de mini ho honam fam de na anso me wo ho honhum na mabudi o ye sa de atan dada what obi ye sa de no kra ye tu ne san ye mo bonye jinsa anyeje bone so
ye yi ne san kura na Kristo hia sa nipa ni sika kura so to collection ye yi ne san what would the osmafo Paul kan wo kwa asafu mu na kokan yo eso na ye mo sa ne man so na nyame ye odo nyame ye humobro adom na Awurade de beje ye nkwa adom na Awurade de beje e beje ye nkwa no ode ye de ode yi ne ho ano Uka Romans chapter 6 verse 1 na wose adom ni tie tena sena bone ne no so ana Yesu Kristo abewu ama se otimi fo obi yire Yesu Kristo abewu ama wo se ye ukọ adwuma ma sisi wunua Yesu Kristo abewu ama wo se ukọ didi wunua ho toro adwom bone na da yetimi ma de suma Awurade enti Awurade ntimi nya dan o miye kwan o ntimi miye kwan nya dan e ma ye Yana nyame ye odo no why na ye perfect and why na ye perfect sa me man ya munya aka na atan Onya already sa oba che doma ma Kristo ka wo asofo aka wo betima jeje bone so ka wo ya sorry peri betima jeje bone so adi bone na ka sa onukura dibi etu obi dibi a wafa ne normal so wontimi nyam som na me kan ye no onya already afiri na obi mla wose na me de me ni ho honam fam de na nso me wo huhumu na mabudi o ye sa de attend dada te said de me wo ho na samu wose verse 4 no se mo ne me honhum hia Awurade Yesu Kristo din mu Awurade Yesu Kristo din mu na ye na Awurade Yesu Kristo tumi ka ho a me din oni ni be hye Satan sa wate di obi bo adwaman a ye tumi san wa asafo mu obi ye ne ma ensem fata ye tuni ye dan esen enane sa de na ye de ekoso etu wi Ephesians chapter 5 verse 3 na wose boni a esi kwan boni bi wo ho e be siw kwan wo heaven be siw heaven kwan odi obaka se nyame ye odo de tena ho mu obi nkyira usika na nipa ne padi usika ka oba to tight ama no be ye we me ka sa tight ni Bible wom so be ye we ama na ye de ehia no wose boni a esi kwan ti Yesu Kristo ho no ade bi wo ho no ma me nua dofo e be siw kwan ma me a wutie me ade bi wo ho a e be siw kwan boni bi wo ho a de esiw kwan wose na adwama mo ne efindi obi wo ho mo adwama ne bio eduro ho ma obi ani fi a yes bra we de bra we de o holy o ye din o oboa okoba furu ma no de samde huro twetwe ne bema na wo ye ne ma tan efindi ti oba so da ne da basa won kai po efindi ne yonko bema no wakuntunu ho empanyimfu a wutie mu oman ganam saa de ma no munyai na ya chiwade oyo ono yonko bema ebia wo US oni aboa na eda sakra wadwene ne jimisam amwa osena adwama mo ne efindi yo nyina anani brade moma wo modi mpo wo mu se de se ahotefo se de meka se Christianity in abroad tire nya mesoma eyani bre bibini adwene o broni ni sa tam no o koso a na ye ne ya o ye wonua kura na se wo koso kura na ye ne ya odi ya woni mu saa enano na ekoso anani brade moma wo modi mpo wo mu se de se ahotefo ani wodi ne nkwasiasam anasra ense na mom aseda efise munim dada se odwamanfo biara na ofediyoni anoni brafo ye obusonsunni ni apejade Kristo ne Nyankopon aheniem wate sankofo ne de ntia da bia ye bosa ahonom no omun nka heaven ne ho enti mo obi nka nti o se Awurade ye odo Awurade ye odo nti da bia no amanfo ye adwuma sisi wo mo wodi anitia bone na wodi ti wo bonsam na ema wo sa adwen no na nsakra wadwen ala bonsam na ema wo sa adwen no Ifeanyi John 2:50 was saying come no wiase ana no me wiase so obi do wiase Nyankopon do nya da eni ni mu ena wiase do nyina be wura Christianity yes nyame som no entiri ma no be ba no na nyame som na ya da asai
awu akora Bible say kira bofra no kwampa no nyina wanyedan wamfiri ho wawu akora wo be kire no wodi nyamesom betete no no amrofo na mo nam no joto no mo yiyi o mo yam egu ho no eno na wodi atete wo ba de ntia me maba wo me ba Bible ni unim dia wo ye utimi handa oba wose se wantima anhye efie so anase wantima anhye efie so Yakobon safo ntimi hwe so ma ne nyeye ye bo wo dekin ya enyeye ye de panyini ma wasori ya enyeye esansa oba kula ntimi handa no entino di obi aye o Bible no mantena se menu adofo entena se mfanya de eyiyi wo oho ano Yesu Kristo kan se bi wo se wona wodi manim ne ba ye nyina ye owifo no odwutwafo na nwan na anya de antie no Abraham atwantro ti ko twantro ye nam Yesu Kristo so na ekọ heaven no no so na se sa niam we say no Revelation 20:50 wo so obiara won woni so de na se nkwan nwoma no obeto na twere ogyatade ani enti abroche nya me som no enso awurade ne esa mo sakra ma adwene tikani bra nko a tikani bra 1111 na kana kore wine na kana kore enti me sister wutie me wonya awura nkosi da o sa mire na esa wo kai obofo o ma ya bre o mranti brem ansa na da bone na ya da aba wo se wo nwura aso nda mo da sunti dia obi ayo wunti obi ni bibia yo me nua dofo wutie jamu wate jamu mananka Udi ni paneti ya anhwa o heaven bebo. Udi di ni pane ya anhwa o heaven beden ebebo. Me to obi a me priti ni bia no. Me priti na me sebra ne nkwa asore. Oso o eda na chempna no o eda chempna de ko priti ne. Na me se me de me fa ni nwuni ya. Adi sam de me ni adai. Ahu. We na me priti na yentimi ntwi ni pankora nwura nya me fie. Koso dwama mati atese ani yagigi adwama ne so adwama dua ne yedai esi asore nim na ayi ansole mani tidie esanse obi antimi nya dai amoso wo abekwa akoboso no ho be ya hi oso wonya awura nya dai enkosi da onya awura enkosi da etimi ne abafo awutie me menni nsanchi menni sigarette achi menni ensanchi na urade honhom no e wo se urade honhom ya da etena wumu wo so obi ni Kristo honhom a wonya ne dia o wen sasa obo abrotie be se 18 years 20 years sikani bra wo ya sikani bra de ya na yabusa wo be se 5,000 pounds kura unya nya da emma wo minu adofo nya me hira ne mani payo odefo no obra djuma no fa bi nya da enka ho Luke 21:34 atifia se wo se kokobo wase mama hwa mu wi opotwa ne nsabro ene nkwan mu no ma ho dadwena nhyɛ makoma so car ne sika ahonya metal cars mesisi fie mesisi adan obi ho kyere me amenti obi ho kyere hia ne bi te ba bi ontimi moa no wa betena bretinti no we are proud we are hantan wa betena Italy we are hantan wa betena Malta we are hantan Ebia wo Australia ummu ni pa bia ofanya mesofo nya hwe me nua dofo sakra wadwene na bia bi beba hini mu hene no untimi mfesi no untimi nyina nanim yemfa fere nya da ensuma wurade enti ne sa ebuo nya mesom ne yemu yemfa fere nya da ensuma wurade Bible say han manu pokura ni munyansa esum manu pokura ni munyansa ya da eten han manu esum manu omuni munyansa ya da eten han manu ehin fana kramoni ya asori obawusa ne tomaguo kramoni ya asori obawusa no fontam wo jack ne guo kramoni ya asori onkata ni tiriso so fuma me betima kwa asori onkata ni tiriso onkata ni tiriso ojidi se Bible no ya twere wom but on fa nya adwuma onanka ayi Monday to Saturday ni nyina wo hia adwuma mu saa udu lazy kwa kwachire lazy ni utire ho obia pesa ne hips ya da ayisi wo enanta de boni na ewura nyame fie. The 2 Peter chapter 2 verse 9
2 Peter chapter 2 verse 9. Many of for Bible na ye kyerɛ nsɛm wɔ mu no. Nyame asɛm na o kakao. Wo for nyame asɛm na tra sɛ nyame asɛm no wo ba bia wo ya na we preach, wo ba bia wo ya na we preach. Wo for nyame asɛm ni so simple. Was there already nim said obey you one of the ferry som no afrin so hwem. Already nim said obey you one of the ferry som no afrin so hwem. Now I'm watching one I want to know aso the one asi atemuda. Many other for what it. Already nim said obey you one of the ferry there som no. O ferry already na popu any na gu abonten. O ferry already and what bon was sumo firi soro abesi form. O ferry already. On ferry awurade ntina watade ni nsa no on ferry awurade ontina wutwa bi ansa na wawura nyame fie no on ferry awurade esansa wudi honamachi wutwa bi didi loto cha wutwa bi didi wunya usika loto na jiska ni nyina ena nwumre be kanfo Yesu Kristo amawo se wono nkoto na wuye na nansa so osore ye fa Kristo na kwa asore se Yesu Kristo nima utimi nya hwe Yesu Kristo nima utimi nya de anya hwe Isaiah 47 verse 7 wonya awura anya de enkosi da o wonya awura anya de enkosi da wonya awura enkosi da mrabi na Yesu preachi wonpo ano sa se boda bia metaka akwa bi onim baby betima kwa sorry all right but na nyame asem ntimi ntena ne mu osema asem ntimi nsene mu efi sanse munya mi nwan ne bia saka wo ya Yesu Kristo dwan ne bia enka nyame asem betima sene mu okwa sorry nyande 18 years 15 years wa bra bon sign wonum kasa paanye wo yito won ma kan ye wo sa bra we wan kasa no on sakraye Bible ni kitana kwa na numa samonye na numa samonye dai enye ndi sa adum na Awurade nanam so bade ye nkwa no ada bia mo kan mo nyai e wo mo de bet nyuma ka ho o se gidi anyuma nyim ne gidi ehunu sa me mete ho me ni Yesu Kristo ni twaka bia mesia me gidi sa me ko heaven me gidi sa me dai me ko heaven Didi anyuma ni mini yada didi ehunu nti wo yanka no kora ne mfa nkyerɛ wo a na anwumre yi ka no kora ne de ayada akyerɛ wo Azaf Jeremiah 48 verse 10 Jeremiah 48 verse 10 wɔse no menka obi o nyame adwuma biala nipa no befa onfa onyai onka nyame asam ne nyada mfa nkyerɛ nipa na wo kroko na ni sika na wo yada wo padi Abrotia nya mesoma koye nsem bebre bia wo ye kromfo bia wo ya padwuma mu panyine wo ye kromfo sakra wadwene nya kromfo re se wakofuru silio na niema wo de pan sisi so ye no ya krono niema ya bedin komaka afa santade no ho kakra ya wontade bi o ha dwamanfo ntade enso no ya pene so ya mpanfo na pene so abrochire ase ya nsam atade bia wutime de ba ntuba mu abaya na sira mu nyina ya da egu ho o sana na me mitwa bi kire me yonko evangelist baako to ne titi sei ana ne hu nyina gu ho nyame fi yo ana na yakoso Nti obi wo hanoma ayana na fontade o kan Safania chapter 1 verse 89 Awurade se oba bepra asase nyina no na wana wo se anana fontade no ba pro nyina de wo akogujam ya kan se ya wafa na sa ya aguro bi keke Proverbs chapter 7 verse 10 Di free time no Wose na hye oba bi hia no na ofre dwamanfo tam atifia so se dwamammo ne eso aba enti ya watade bi wo ho no ya dwamanfo atade eni kwa se wura nyame fie wa abrochire ai
oba wari nipa o wa sha atade all right but wutimi usa ne toma no wo kan kula be ye abuabiam yesra so nyina agu ho ane ya bone ya so ne de bia sisi soro wose na shoba bi sia no fra dwamanfo tam na koma asene wajija na so suti obi wo hono ma na koma asene no akoma na dal yemu na kasa no asene ye obi wo hono ya bonsam badan let didi obeka bia nya bia so obeden obefa wose na shoba bi sia no fra dwamanfo tam wate dwamanfo tam no ewura nyame fie ni ya jeje so ne ya hoahoa no ye ni abrotire bible se de meka ye no se wa bra bonya Jerusalem kora wuntimi nsene ho uko okra na wuntimi nsakra uko hunu Azaya mu uko hu Jeremia mu uko hu babia Yesu Kristo ya tete no kra na wa bra boni nya kra na wuntimi nsakra uko hu wasa me kwa hwe wasa me sakra me ko Israel sa me sakra ya do ko tena ya do ko tena o de say Jerusalem kra wuntimi osena shoba bi sia no ofre dwamanfo tam na koma asene wate akoma na dan yen mu asene wajija ye obi wo hono ma wajija sa ni pa na nkasa no oye no me no nam ho wajija na so soro wate aso we na ntia sama soro ne na ntena ni fie ye so fie ya no kwa amafo wade no wahyehyɛ ntam no ogu no so ye be ma ya bɔ pa bon sama nkasa de pa ya de toro pa ya de abɔ no one nam no okeka amafo mu awale amanfo nsam aya de awale no okeka aburotire sa na ya de ekoso enti obi agyan ne dia obehye sa wo dia ne be de ebegu enti mi nua dofo a wutie me na nwumire ma woni na ho na soma wurade wo honhom ne kuram wo ware ya ma Bible na adanti na nipa ya wadanfo wo wale ne ya ma Bible aso wuti nkomo kire nipa wo hye Bible nim ne nantena ne fie se wo moro no so se wo edwa so wate ofiri ha no okwa wo moro no so otetantwea nyina wo teta ti se do benya obi hu asam was mi di bia bawo jamina ese men kwa ne ese mi yekoshini ujafo we wakogya ne de ye de obi ba na nsan ya onso agya ne kunu ogya ne yere na on nam no oye de ofiremu nsam ta na burotire nyam somte otetantwea nyina so ana oso ne mu na ofe na no wate one na ma sanse woni adwuma yenti no be ma bi ahia no no ne na koda na osane na ni ka kire no se asomdua for boda me so enne na mama mabo ade enti na me firi me be hia awoi me be hwehwe wanim na ana ma hu woi me de momono makata me mpaso wate enti brame mfa odonya da ensepe ye ho me nua no for wate enti obi mo hono ma kuro we na nkasa no eye sikani adwuma ne di kuro no so Europe sikani adwuma enti no unya no som na odi free Ghana ba ye be se 18 years no busa ho se umane ye tuka Matthew 16:24 na Yesu se basuafo so bi pesu odi meti ompa no ho ati ompa ho ati wodi ka pa ho ati wonja kane do no to Revelation 2:5 wose kai o kane do no na kai ba bia wo firi hye ase e na nwumire me kanfo papa na ma se ba bia wo firi hye ase na kai ba bia wo firi bo akoro no kai na sesa ba bia wo firi di ntoro no kai na sesa ba bia wo firi ya anibrebere ye no kai na sesa ba bia wo firi no mo joto na da bia no wonno mo joto saa ye se bodamfo no kai na sesa ba bia wo firi no mo nsa wo ne nam disco obi wa wale oni ne yire na tifie otimi pon adwuma fa no ho kodi ahyawo no aba to akotua 20 pound no akodi ahyawo di aba e ba sa yale na wo fa yale na wo ye da wo fa bebre ne nkraman na ye da eda e bebre ne aboa na ye da eda ebi so awokasa wo so ye ba ebi ami utie me na nwule wo ye ba utimi fa wo kuna ti sa agyan na emwa sa broche na wa ba betena no sa wan sakra wadwena ebire bi beba ye ube wuwa me ye de wakose wura de ube ko wunti ye de ube ko wunti de wakose wura bi mu dua bi dukuro bi ase sa wana papa ni sane na ni monyamu a
was Hebrews 9:27 that how many person who prako e wu na tina tembo e dan eda ho 28 no ose sa na awurade ode na ho bo afode ma ye prako no obakoti bone ebira bi baba Yesu Kristo wanye bone bi emo na wo de ye na bra besre na ye na bra besre na ye na bra besre da bia wo ye bone sa besre da papa no be yi na ne hinta oba ye mmobo wasofu die watu atwene ana nkrata adwuma na wo ye wagye amanfo buku a wo de ye wo ye dai wo ye we ba na bi wodi o mi ye we yo fine o bua sa adwuma ye da ekoso bet na da wo mu e wasa wo sakra wadwene o tete amanfo sika no wo ye kromfo sakra wadwene tisani ema we nyina bobo so a yakasa fantade ho eba be PSA nipa na so asoro ogija enti ye wo bi wo ewiase mu na so asoro ogija bia mekasa wo ye panyini wo ye adwuma bi mu panyini wo man Ghana wo sesa sika na wo ko awo ne wo maye de edida wo ni so be dwane nyame atamu wo mfa nyame asam nya adwuma wo mfa nyame asam anya dai anya adwuma Hebrews 13:5. Osema masika ni branya da amma mabrabom. Masika ni branya da amma wabrabom na sika no ni yini bone nyina yini ni sika pe. Enu nti na ya da amma wuntimi nsakra no. Masika ni branya da amma wabrabom. Awa abrochi a wabai di obenya no pene so. Di woni okunu benya bia wuti ya woni okunu na etie me. Montana se na munya bi bia nya da emmom. Ene ya fa ne se Ghana amana ka se omo ba abrochi no. Omu ya sika ni bre. Ono won sumu nyame o opebe ma ne na wo se de obenya benefit akotena cancel flight ene na e de hia no obi ti cancel flight mu ti ya na ya opeso ono so ye de atimu bi opeso ono so nya cancel flight ne ye de atena mu bi obe wode ne ho toto wode ne ho compare bi mo da bia oni o problem je jama mo ne pakunu bi wale obi kunu na otare wo jai ne pakunu bi wale enkoka se bia me ne be ma we kowo se de be ma na menya benefit me ne ba we kowo se de menya benefit jai cause e be ja bibia we amfa hwe enko o waju so wudi obi nwoma na ye adwuma ntino wudi obi buku na ye adwuma nwoma na ye adwuma ntino eye bone nti me toko so ayedai adi bone no preko eno na bebredi yi ne ho ano oja wo kan do no on try say e bia de we ya me ye me de obi buku na adwuma kura urade bua me na me mfiri sa ne yemanim esansa wo de opene bone nti opene sa obede obedi so opene sa obedi bone no so but nyame asam de ombe so obede obedi so na nwumire wo awutie me no shema wo nua ebi a wo Germany wo nsura urade ketekete wo nwura nyame fie ensa na wo de ai wo duane mi na wo de ai wo duane koke ana wo hua ebi na bi beba wo be ku ba bu hu konta kire urade bebu hu konta ya dai a kire urade oso achacha focus a kire me nua no ne me nkocha ahunyade na Yesu se won se oni pa wana di misi musu onsenifo ana ode chafo na mo chara mo hwe mo ye pepe ho enya di oni pa dia wanya aburu so ni na nkwa wo me nua dofo aya o sa dan na wasisi wo bi wo akra sunwan kumase no eno na wo nkwa wo ma wo bua o fa nyame asam nya adwuma na baya abranti a wono betena se ma Kristo no on tena se o eno obi a yese a woni nti no obi atimi todwo to gune dan na onom ode ne ho atuburoni minu ya kai o kan do no sa tama na wo je visa na abakuro mu ase no sa tama na wo je visa na hwempa ya bia na wo bo Romans chapter 8:35 dey na betiti woni Kristo don tem minu ya bafo awutie ma bibia tete woni Kristo don tem ma bibia tete woni Kristo don tem wajja bia wo ya sofo awutie me wajja wo yiri esi Ghana ana wo twempna kase wa hase ebi so wo twempna wo ablabo na enyanya da enyanya ye ma bet mane no mane wo yire no na wo ya da wo yo yire
obi o na ibe de yiri betimi abra wotimbe obeduru abrochira no na ne nsa atoba afoforo so na ne nsa ya den atoba afoforo so ebra wo se woni Kristo awofo Kristo na Awurade ye woni oma ba abremu awade ye no oye dansini wontam ebra na woni Kristo na Awurade ya danse ye ho woni Kristo dia no ye fine e obi ablabo no bebrebe bobia woni Kristo ewie actually owie na osakra de na de e fine no ho pasa woni Kristo pa na gugu woni gu niema so no menu adofo ebra bi baba woni niema beka ati 2018 woda so sisi wonua 2018 woda so ya ni belafo a emwa Ecclesiastes 11 verse 9 wase abrantia ma woni nyi umofra sinya akoma pa o mranti bilem wo de fa wakoma kwan so fa wakoma de woni hunu bia se opesa wo ye bia ahantan a wo ye no aburotira wakwa ba wo duro man Ghana ma wo mani pa so nkwa didie no wase hunu we se niema wo ye nyina Awurade do be kwa atemwo mu ade ba akupe na hia wo ewiase aba ye nyina no ade ba akupe na hia so ubenya dankwa wase hunu se Nyankopon do be de ebe kwa atemwo mu na 12 no wase kai obofo o mranti birem o maya birem jawi ni koke no kai obofo o mranti birem asana dabone na yeden aba kai obofo a wo bo wo ka mranti birem o maya birem ansana dabone na yeden aba nti bra Yesu Kristo bi oni flani nani no wonu kura no zatama Yesu Kristo nyama ye na echire o meeting ni flani no wo se ye ni musa Nyankopon tie de boye ni anza ye nkan chire ye mo so da sansa mu ye ya kan wakwa so be se 18 years wa brochira ye busa se ya bo so da de a chire wa ni flani ni ka chire falasifo no se ye ni musa Nyankopon tie de boye ni John chapter 9 verse 31 wasi ya nimse Nyankopon tie de boye ni na so obi feri Nyankopon wate obi feri Nyankopon no ye de Nyankopon pa ono na nyame ye den etie no ma me papa wutie me yantan obi a o yantan obi a se ba betu sika o radio so akeka gu so yantan wo na emom no ye pese owura bi de adwuma bi aye den ahye ye nsa se ye mmon sampa no ho dawuro entira afoforo uhini ma wabone uhini mu abrochire ne dia voice na ote ye woni ada bia wo hye woni ne dia voice ne kasa kire wo dia voice na wo ye dai ote ye nyanya no kwan ne mu dia na kire bo papa ye bone wo fode ne wo bia mo dia aka na ya atamwo Hebrews 10:26 dia aka ya atamwo obabu hu nkonta akire Awurade ana nwumre be kanfo Yesu Kristo amawo ana nwumre kai wo ka ne don ba bia wo finishi ase no me papa wutie me kai ne sakra wo ba brochire nyende so abra bon sesan ye busa se asika da bia no kwasia na wo so nkwa asore no busa se ye busa 10,000 pounds wo benya anya busia wo usika wo benya unya nti bradru se wo se wo ya da wo sakra wadwene se ma betena brochire ntino me life ma ya da me life was say ana se bia ma betena brochire ntino ma shiwi sa ma no joto sa ma me sinyina ama me life nyina ya da asay enkachi sa mi do be hu papa na wo de wabrabo amana ono na ne apro atete asay no o fire dey eye ni yie ono no ye dey o fire dey eye ni yie ni apro atete apansa no o fa no ye dey wasiesie no fa homa papa no fa homa Kristo ye Ephesians chapter 5 verse 8 to 14 enkachi ebradu se wo de wabra boye de ema papa no enche Yesu Kristo beba na busa ho se wo ka ho bia na busa ho se papa no esane na ni bonyama na nwumre ya wo ka ho bi
ana nyame hwa akomam ana nyame yesei ana nyame hwa akomam ni a obaye no woni ye na obaye no aniso no ye de hwa aniso nyame na nim akomam se wo som na wonim se wo nsom no so a wonim Ephesians chapter 5 verse 3 says no wose mama obi fanse hunu na adaw bra wutie mo obi fanse hunu nya dai na adaw sa wo ayi or say sa wo ware mienu aye mo obi fanse hunu na adaw sister wutie mo obi fanse hunu na adaw sa wo to awade so ye obi kuna wa baga na no ada ya mepe boga watimi woni ne yiri nya yi o watimi ya ma na ya ho ade sika ni brenti woni nam nuro so jai amu obi fanse hunu na ada sa wo to awade so ye wo to awade so woni ho kwan sa otimi ko di communion amu obi fanse hunu nya dai na ada o obi fanse hunu na ada o se wo betim de wa ho ode amama Proverbs 31 verse 3 was for who ode nya dai mama and for wa kwan nya dai and said say ahemfo and then son say ahemfo and son say aburotirefo and says say emu mema emu nkora mu ma and says the say won just say yama just say adore ama the Proverbs 20 was in sign of edifo and sande otokopani obi otomo ntenta no onimu nyansa what was in sign of edifo and sande the entokopani obi otomo ntenta onimu nyansa ana so sin sign obano and sign kasi ekotu nsan ho yi a ade beti ya bra ne ya bra kasi ekotu nsan ho yi a Jeremiah 16 verse 8 was say already see nkonsa no fo fie no ene won kotu nsan nya dan enidi ene won kotu nsan nya dan enidi na Isaiah 3:11 so be ka cho say oh abodifo nwie ne be wie ne musuo enti o ma obi fanse hunu nya dan na adaw sa no mani ntina Yakobon abufu hye dan e ba so den ma so muni woni twaka wo se na kane na mo yesum na afa de mo ye han awurade mu wate kane no na wo yesum en na wo ba wura nyame fie wo ye han enti nante se han ma nante sha wo sha atade wura nyame fie adwira se wa adwene ya dan e mo dam dwira se wa adwene mu ya dan e da ho fan Yesu Kristo bra bi baba obekoti bone Revelation chapter 19 verse 11 was na musa so abie na shopoko fita bi ni na de altene so na fra na ose ade ayo ene onokwafo na obu atan na otu sa wotene ni mu wate enipa hwe tanchia na obu enipa hwe nipa ni mu obu na tan o se otu as o eden obu atan otu sa ye de e wotene ni mu na nani ti se jafra mo shatade ade abomojam ene obi aka che o se nyame yodo oyo do na bra woti asiyo na bra ubewu no ona bewu sa waye mistake oso shatade ade abomojam na obi shatade ade abomojam na nani ti se jafra ma menu ya huma bra wa he enka ti bowura nyame fie fa homa papa na nche Yesu Kristo obesane na nibo nyama tosu miyenu busa ho sa wo ka ho ana busa ho sa wo ka ho o se mo wifo nya de anwi ade abiem boni bia wudi wona wudi boni a wo ye e bia wutie mo Europe e bia wutie mo man Ghana wona wudi boni a wo ye de o ye jamu no brajuma awurade nsam hira nkasa na mani pa yodefo no brajuma mfa bi nya dan enka ho oso brajuma mfa bi nya dan enka ho obrajuma awurade nya dan emfa bi nka ho nsam hira na mani pa yodefo obrajuma mfa bi nya dan enka ho fa homa papa na nche obeba Isaiah 66 verse 24 was no be free dia kohwe di pa woto memira no mufu memira no funu oto awurade mira no wofan say bora was wo mumu anya de enwuda o mu ja so nya de enum da o mu honam be de be pro honam nyina menu abafo be kanfo Yesu Kristo ama o ya wura ma wura de o ya de nyina so tumfo ebi a wo ya kramoni sakra wadwene kramoni a ogusiriye unnim papa no Muhammad won timi ma won kwa fa homa Kristo
ono na eye wura ma wurade ono no hu ya na nansa so oya de wo sore ye me bra ne ya ble. My last quotation, Romans chapter 10 verse 8. Was in the moment say was saying, Asamna ben wanum ne wakumam, and it did ensama yakan. What it was it Asamna ben wanum ne wakumam, and it did sama yakan and then you relay. Tell me, did this summer call heaven? Who did this over call heaven when you want you my own team of fat? Okay, James well, this I want you did this over quiet, who did ya, who did this a did you when you did you? Or see a seminar bell, one woman walk and did the ensama yakano. Na sa wo de wa no pa mu say Yesu Kristo ne awurade na wo de wa koma gidi say Nyankopon nya na fira wufuo mu a obeje wo nkwa hallelujah obeje wo nkwa fa wo homa papa na enche obeba. Verse 16 to 18 no was it na enye wanyina na wote asempa no what enye wanyina na wote atamwo obebusa wo say enye wanyina na wote asempa no na Isaiah kan say awurade hwan na waje ye na sanka die ani afa na gidie no firi asankanim wate gidie no efira asankanim the more na wuti a wo pesa wo ye no na gidie no ye the efira asankanim na afa gidie no fira asankanim na asankan no nam Kristo asam no so ba. Verse 18 na me say wante kura wate atam wo untin kan kire urade say wanti o wote ye wo se na me say wante kura ampa wate ye nif woni firi ko wiase wo se ye nifiri ko asase nyina so na yansam ye de edru wiase ano Facebook ye piriti wo ho o de say amafo piriti wo so radio ye piriti ensam we wate o ebira bi baba untin kan kire urade say wante kura wate me kanfo Yesu Kristo amawo una nhwe papa na fa homa no abrotire nya me somo no nya de nipa dodo aye na eda wo ye bi eni nipa dodo ati nkoye bone eni nipa dodo ati enkoye bone fa homa papa no ante obesane na ni wanyama toso mienu busa ho sa enkwodie no udi wo nkwanwumani oso obiara wa hu no so de na se nkwanwumanu obeto na tiri ojatade nu awurade nchira no onte na ni mo nchira wo omiye kwan ma wo omwo na timi sum ni ye me na wo bompaye ahini mo hene yada wase ena nwumre awurade a wo ye na nansan so osori animonyam enka wudin ena nwumre be da wase se wa ma wa asamagu asase paso ma ne nso aba na enya ho mo na wo pia wani bonyamu a ye nyina ya ne wadida ni awie yada wase wadum ni nti amen.